কাতান সিল্ক শাড়ি অল বডিটার মধ্যেই থাকবে গোল্ডেন জুড়ি দিয়ে কাজ। এই কাতানগুলোকে বাটারফ্লাই কাতানও বলা হয়, কারণ অল বডিটার মধ্যেই থাকবে এই বাটারফ্লাই করে জড়ি দিয়ে কাজে। আর পাটটা থাকবে জরির কাজ এবং এদের ব্লাউজ পিস যাবে ব্রোকেটের। এই শাড়িগুলোর দাম থাকবে 1500 টাকা, 1500 रुपीस एवं ऑल इंडिया फ्री शिपिंग। ये जो साड़ी है ये बटरफ्लाई कातन सिल्क साड़ी है। ऑल बॉडी में ये बटरफ्लाई डिज़ाइन होगा और पार में भी जोड़ी पार होगा। इसका बीपी होगा ब्रोकेट का। इसका दाम है 1500 रुपीस। इसका प्राइस 1500 रुपीस, ऑल इंडिया फ्री शिपिंग। अच्छा लगे तो स्क्रीनशॉट दे के बुक करना। मेरा बुकिंग नंबर 9477754869। यही नंबर पे बुक कीजिए स्क्रीनशॉट दे के। এই শাড়িগুলো বুক করতে হলে 9477754869 এই নম্বরে স্ক্রিনশট দিয়ে বুক করবেন। আর এগুলোর দাম 1500 রুপিস। অল ইন্ডিয়া থাকবে ফ্রি শিপিং এবং ব্রোকেটেড ব্লাউজ পিস পাবে।